Puilano khapang ta hotai bohu song chini kokti bini koktoma wo jotong lamsuko phaiding hai tini salsa jorani koktoma rokno sunai leyano koktoma rok ongkha phaine 2023 somreni bagui tabuk joto thayano kokpinani bagui boot committee khlaitomani joto bisi hono phaine 2023 somari wo saboba kuplaing no saboba chen no pheba tabuk jotono na halaijak 2023 somari no abono tuino tini tipra mothani bukhaktui 26 Asharam Bari constitution bai khobjak tola sikok amsai Badla Bari ni 9ta wat no tui tini kaisa boot committee khlaikha o boot committee khlaithani wo phai sopaikha TTADC hapangni deputy CEM boromgonang Onomesh Deborma tai manjakha Khuwai Junal vice chairman boromgonang Khokesh Deborma tai 26 Asharam Bari OYTF ni Khuwai district ni working president Hiranmoy Deborma no khobui tai tipra mothani juda juda adongsong thangi manjakha Badla Bari bisini kaisa boot committee khamani o thayo Naitonde choyakari plan singpatha jora Aisa panda ni asu panda pirano hambaya paru chini district level ni joto adong zero block level local level ni joto tang phang hambaya pare isi sa kok sanai ana solo phaile musu nyan tomani ini kok lai बात जोर खाइसे हिंदी थांगी मंत्रियों में माले क्या और तीकरे नमकरे समकरे अब जमारी बनी अब लोग भाई के दिखाई दूँगा नहीं पुरो दिन हॉर्स बीटार होगो अपॉइंटमेंट है हुआ से बीटार होगो तो सॉरी चाया नहीं होगा तो भानो दिनों हाज़र दिवो तियसा केम तलावों नहीं Gang musuh boy, tam gay, oya lagau cengkah no buju, oya lagan borok songram kaino, jatiyo tabadi dong kamu ko tiki dong, jogo kebra, dinon hazari, morno pomi maje, hangai 20 বছর kamu ka, angkaham buju, jodolang hambaya baru, booth committee Klaimani 25 জন 30 জন নিয়োগ করে মিনিমাম 25 জন উঠো সাকাও 200-250 জন ক্লাইমার কোনো ক্ষতি করে যে পরিবার বুথ কমিটিও দङ নগ খরচাকে বুথ কমিটিনি মেম্বার দিউটো কোনো কপ করে কারণ যত বুথনি মেম্বার হয় কিন্তু এক্সিকিউটিভ কমিটি কেবল প্রেসিডেন্ট দংনাই সেক্রেটারি দংনাই বড় কাইসা এক্সিকিউটিভ কমিটি 9 জন 11 জন একটা এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনি আপনি উলো মেম্বার 250-300 থাকারও কোনো ক্ষতি করি ইয়াবা যুবক রঙ্গমা তলিনাই বলি রঙ্গমা তলিনাই টিপ্রাম থানি Adong doyalongno songhai amti borongno chung matori booth committee ni samungtamu abo jodi sana thakai जों अनेक दिन राजनीति खालायगासिनो दं बूथ नि दिनाव ओं एलाकायाव गाहामखै बूथ लायनानै जिनि समर्थकफोरखौ बूथ लिरनानै दायो सभा समिति ओंखा बूथ नि बरगनो नेतारक बरक आयोजन मा खालायो टिप्रामो थानि बैनर फाइनाय पोस्टार फाइनाय मनो मास सिलनाय मनो प्रचार मा खालायनाय मनो बूथ कमिटि बररंखा किन्तु टिप्रामो थो जरा बूथ कमिटियाव मेम्बार नाय मोसगागि आईएनपीटी एनसीपी जुदा जुदा बदल खायनानै बूथ कमिटि हायलि आइज महाराष्ट्र जों सालायगा बूथ कमिटियाव जरा दंनाय दं बुंनि नाम ठिकाना बुमुं ठिकाना परिवार बर समस्त किछु कम्पिउटारजों एंट्रि खालायो आगामी दिन जों जिदिनाय जों सिउ जे मो बर रंनि बागिनो जों टिप्रामथा क्षमताव फायो मो बर रंनि हामनायनो ग्रेटर टिप्रालिनि दाबि न जों दिनै दिनै जरा प्लानिं मानखा এবং গ্রেটার টিপ্রালেন মান মানে উলব মো বড় রংবাগিনো जों গ্রেটার টিপ্রালেন মানো আই ইতিহাস তংনানি
database কিন্তু এন্ট্রি খাইজাক নেই খুব সিরিয়াস কেবল যদি কার্যাগী থাকা বড় বুথ কমিটিও তংনান মুসুমো 3 দিন পরে পারে যদি হাই মুসুম ভাগে বরঙ্গ বুম সিরিমো খানি আপিল নাই কারণ আং নাইয়া ও এলাকানি কোনো বড় বুম কার্যাগী থাকতো ভাই কারণ সরকার আসুন সরকারনি গোबां मावथाय सप्ताहै फायनाय गुबैखौ गाय बुथ कमिटि बिसिंतwi जों अनेक किसु चेरि गाय माननाय तिनि नों कायसा ओ बर इन बुंदाम सेनाव ओ फुङाव थाङो आरो साका आं कायसा इन्टारभिउ दिखान जे कोनो प्रकारे सिलेक्शन माननाय आं बर ताम साइराव गाखोनानै आं साका लुकाल जाला लिडार दंनाय बाय जुगाजुग लाइ लोकल लीडर नि रिकमेंडेशन तुबी फाइदे तार प्रोसे सिलेक्शन नागिया सागरदा आरो फाइ के को क्लास सामने ओनिना जाबर मा बाय मालै खान जुदि चाकरि ना आरो खाइगाय लोकल लीडर मुकुनो दाम दंला दल बर बाइ क्राइ थानाय जार कारणे आं सानो मुसुआं तो हाप्रक सागानि पेरिया राजनगर बर जगतपुरान बर कला बागान बर बुथ उइनो ओनिना जाबरमा डेपुटी सीएम आर लिडार रंको आंना हानाय बीजेपी बर सीएम बर खनो फाय आरो साइबानो जां तिब्राम थानिनो आरो नों कायसा चाकरि दि आमबाखि सिनाय बाय मनगम दङ तिब्राम ता खाय दङ हरगे थां बीजेपी बे मालाय दङ आरो फाय सागा चाकरि दि ओमो जाजाय खैनानि सामुखा नरक जारा लुकालो दंनाय आं आइन बो खायगाय तिनि जारा यूट्यूब नाय दंनाय हास्टेग नाङि गायनाय अनेक बर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो आइन खायनो हाका जुदि विलेज चेयारमैन नि सिगनेचार बाय फायगा 1000 টাকা बारे दिए 5000 টাকা मानना नगे सब जोनल चेयरमैन सिगनेचार मातु 10,000 मानना के एनडीसीएम रोगी सिग्नेचर मातु ने नियागे जुदि विलेज चेयरमैन नि बायनो 10,000 20,000 मान होगे दामनो अवस्था आंनुका एक बछरो दालाल रो आसाइने आरम्भ खायगा कायसा तो खितिन बुमुरो कायसा कुबुतिन बुमुरो आबे की बरो खाय বিভিন্ন হাতের লেখা ভাই বজমানি লান্দে আরো 10 করে 10 টা এডুকেশন 1 লাখ মান করে 1 বছর বা সুচা কাবলে তো আইলো আবরক নাইবানি পরে তাবু চেঙ্গাই ইসলামটা যে লোকাল লিডার হলো দিন ইউই কোন ধরনের বেনিফিশিয়ারি जों সিলেক্ট লাইলাকে মন্ত্রী কি চাই না মন্ত্রী কাবে নরক আচুরি जों মন্ত্রী হয় প্রত্যেক করোনা সারা বুঝব লোকাল থেকে কাছাইবে তিনি ফাইদে নির্বাচন কম মাস আনে আগামী ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন নয় ভিলেজ কমিটি মানাবো নাকি অক্টোবর যে কোনো নির্বাচন কাম খাই মা খাইলাই ভিলেজ কমিটি যদি जों হারে থাকারো গাঁও সভা যদি বাবা বাড়ি जों হারে থাকা एडिसिओ तिब्रामथा राज्यों तिब्रामथा और बादला बारियों की चंगरिका सरकारी सुजुग सुविधा फाइली किंतु इन्वेस्टी को पैदे मिले तनाव चेयरमैन तोंगै मेंबर तोंगै बोर्ड सभा नै आइছে एडिसी जी दिमाबाय राज्य जी दिमाबाय बादला बारि जी दियागा किंतु कबालो और आसाइने नकुन मानला बिनि बागै आंखों सतर्क राज्यों दिया भानो एडिसी दिया भानो बादला बारी जुदी जी दिखाए मानथाई सप्ताहे गवर्नमेंट नि सुजुग सुविधा नरको बागिन हारमन किंतु ग्रेटर तिब्रालेन लाभ बैमान्य ग्रेटर तिब्रालेन मान नाके जों एडिसी दिदि मा है राज्यों थांग मा जी दिनाय आं दिल्ली दाराय फेका मन्त्रियों बेमाले के कयटा फटो यूट्यूब ओ फाइनाय दामनाय आं परिष्कार सामगबर साओ जों बीजेपी खायबानो जों सिओ बीजेपी ना हालो त्रिपुरा हामलिया मन्त्रियों साबाय এবং যদি बीजेपी तावैसे त्रिपुरा क्षमता फाइनांखाय तिब्रामो थाली याद मारो ना एकदम मैं जो सुन के आया दिल्ली में मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ जे दिल्ली खने बेमा ना कौन सके
अगर मंत्री जी ने मैंने YouTube देखते हो मैं यही बात बोल रहा हूँ जो आपने हमको बोला अनाम सागर गए जे बीजेपी त्रिपुरा फाइने के त्रिपुरा मोथानी याग लो ये के चंदाई साने ang say bega त्रिपुरा मोथानी याग मान हरी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब माया पार नहीं चंदा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिया गए त्रिपुरा मोथा बीजेपी नो बंधुनी याग बारोगला एक बात ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बुबांगा तिनी ang फाइबर कॉक सालाय भाइयो ओना कॉक सागा बुआन सागा বক্তব্য গরিবুরু নাকো অবশ্যই সাদে দিল্লিও থাকে বিজেপি রক যে কক সাগা কর্ম সাদে আর গ্রেটার ত্রিপুরালেন সারা जों কিন্তু বিজেপি নো চিনি ইয়া বন্ধুনি ইয়া রেগলা আকক আন সাগাই বুয়াগ্রাম গাইনে অমনাই আমদি হাইগাই जों বাদলা বাড়ি তো তুইচিংরাম তো যত হাসেনি ত্রিপুরাসারো একতা বদ্ধভাবে তাও থামসানি লামাও হিমলাই যেও থামসাংলাই দङ আহাইলাই जों বাক্সা দंगाय आंले नो दिल्लीनि मन्त्रीरो बाइदंनै जिनि थामसानि बुसकांगो ग्रेटर त्रिपुरालेन महाराष्ट्र किशोर दानि आफाद जायो बिनि बागै अरो जखन आं खोनाव ताकु सीपीएम रो चा दुकानो बीजेपी रो फाइदि नर्नो रां रनाय रि रिनाय माइरं रनाय तांग नां जोंनो सारि आरो आमति सरकारनि सुजुग सुबिदावती प्रामथा एरिसो फाइगा तुलसीगढ़नि मोटर स्टैंड आरो फुनु कायसे जेरो मोटर स्टैंड नो डेवलप खाइमार गाय आं तावैसा साव अलरेडी आं सन सिग्नेचार रखा 1 कोटी 10 লক্ষ টাকানি খরচ বাই তুলসীগড় মোটর স্ট্যান্ড আগামী 3 মাসনৰ গাইতে কাম জাগা থাং জমিন জনানো আরো ফাইদাম সাগাইছে মেবার লাগি সাজাগা পর 4 বছর লাগে মেবার খাইমালি মেবার তো তাও বিপদক লাই বতে খাইমালি আইছে মেবার তো বিপদক লাই খাবলাই মন্ত্রী বকর খাবি মো জরা ফাইছে বুসাও কি প্রামথা জিবি ভাইয়ে ini 1 crore 10 lakhs by আর 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা কম রাখিয়া দেব 50 লাখ টাকা দেন সেন্ট্রাল 3 মাস পাইতে কিন্তু নিনি এলাকাও ডেপুটি সিএম তমানি বাগে নন তিনি 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা নি তুলসীগড় মোটর স্ট্যান্ড নামজা ফির রহিছে মনোচিনি গর্ব হইছে আগামী দিন যদি রাজ্য মাখায় তুলসীগড় त्रिपुरा राज्य कैसा वाणिज्य केंद्र हिसाबे सिनिजांगा जागा चंमात लांनाय हेतु मोसिनि जायफोरखौ बेथ' अनेक गरम नाय सानाय सार ओरैनो दिनै आलादा सिनि गरम गरम साम खायो कामचनपुराव तामनाय साब्रुम तामनाय इउटिउब नायनाय रं आं सानाय मुजुगो अनिमेष देवबर्मानि बागै कामचनपुर बतुलासिको साब्रुम बतुलासिको सारा त्रिपुरा नथिफ्रासार बागै आनि बागै तुलसीको गान खाइले आरो भाइ किन्तु orang बुद्धु सामानि बरंनां कग्रिमानि आनि कैसे खाइदै दङ रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै आबां मा खाइयो आनि एलाकान बरक सानो जन्म रमानि ओ एलाकानि बागै आं दायित्व दङ तारपरे फाइदि मिनि मार्केट ताबगान जे थाङि फाइमान दिल्लीआव 2 টাকা মার্কেট 4 কোটি টাকা খরচ খাই যায় খাইলে আমার মন্ত্রী আরো সাকা এক মাস বিসিও রাং ফাইনে আগামী 2 মাস নির্বাচনী বুসকাঙ্গর অন্তত কাম সেন্টার মুসুম হাইতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে চিনি 2 তলা শপিং কমপ্লেক্স তুলসীগড় আই যাব আং জেনুর রান মুসুম এখন মানে দিল্লি থাম ফাইবে বড়লেনো খারাকা তিনি ইউটিউব ডাইরেক্ট ওয়ান সারান মুসুম ini sini মন্ত্রী ro দিল্লি থাকার আন্তনা মন্ত্রী মালাইনি এয়ারপোর্টে থাকবা বড় ভাই যা সাওয়ারন পা উপায় কেমন রাজনীতি খাইও মধুমতি দেববর্মা 10 বছর এমপিসি না দিল্লিতে লুকাসনি বনাই হ্যাঁ গুয়াহাটিতে লুকাবো কিন্তু তিনি নিন অরজি দিজা এমপিসি হইতে ডেপুটি সিএম ওইবার দিল্লি থাকা মিয়া সাফাই দিল্লি নাইতে आते कोई बात को अंखाना है वाला रन करे सन इंद्रा बिसिंगो सबजा लीडरिया
जों पृथ्वी गोनाङैल' गोरोंनाय लिडारल' जोंनो जमागन जुदि फानबोखाय आगामी दिन टिप्रासाराव जों साजागनाय अराय बिनि बागै बुबाग्रा दिनै आं सावो रेवती मोहन त्रिपुरा बाय टीवी चैनल डाइरेक्ट तर्क जुद्ध खायनान बागै आमन्त्रण जानो खाबु बुबाग्रा रेवती गसिया बुंहे तावनो बुबाग्रा सावो बुबाग्रा बे गसिया बानो ओलिमेट बाय गयसर रायने बिहिन सारे आरो गसि लागता बहाय बुबाग्रा सावो आंबाय गसिया गे नोंबाय गयसर रायने बरां मेखि गसिने ग बहाय शून्य प्लस शून्य गयसर साजन से बक्तेर माली है मोदी बरो रंनो जों मुदुमा खायनाय रेवती मोहन त्रिपुरा हाय बरो बा तिनि गोबां आं बुंखुरार मुसुगिया बरो बुखा सुजुगेर माइ बीजेपी नो बरो बुटना मुसुं तमा जरा फाइबिका एमएलए मन्त्री बाय खायसे আর মো সুযোগ কমাই থাকছে নাই 2023 ত্রিপুরা মথা 35টা সিট মিনিমাম জিতেছে সরকার গাইছে কেমন সাইজে আমরা অনেক বড় সালে বাইকে নেগা কক সাগা আরে সুরমাও যদি ত্রিপুরাসারও কাম খাইলা ত্রিপুরাসার 100 জন বরং বিশিন্ন 85 জন মান থাকলে নির্বাচনী দিন বুট রেখেছেন জিবি এবং হয়তো বুট না থাকলে কেউ দিবর জরা থুকাইছে কেউ বাঙ্গাতো বাসি সুকুম দিজং থাং বুট রেখাইলো চিন প্রার্থী বাহাই প্লা বগানো সুজা আইকে বুট রিলিয়া 100 জন 65 জন বুট রেখা ত্রিপুরাসার এই যদি 15 জন বুট রেখায় 2300 বুট লাগাইলে চিনি এমএলএ থাকাবো এবং আর কেন্দ্র ওয়ানসারুকনি এসসি নিবাগী দিজা চীন বরং সংখ্যা কমছে আগামী বিধানসভা নির্বাচন সুরমাতে 2300 কেনতে 5000 বুট বাড়ি যায় এবং সুরমা কেন্দ্র জয়লাভ খেলে আগামী বিধানসভা 35টা সিট জিরো অ্যানালাইসিস তাই ও আসারাম বাড়ি রামচন্দ্রগড় কৃষ্ণপুর টাকারজলা সিমনা মান্দাই ওরা তো কোনো বাসা দেয় নির্বাচন খাই নাই প্রার্থী অর্থাৎ নমিনেশন নাই দলে বলে খান কাউন্টিং খাই নাই কুমারা কানি নহরনা জিনিস ওরা অরণ কত টান কাসা কিন্তু কেবল বসিত जों দখল খাইল কমলপুর পানি সাগর অমরপুর ওয়ানসারক চাবি খান মায়ের কিন্তু ওয়ানসাটাক সতর্ক খাই দিল্লি ওয়ান থামা কম ছাও सुरमा में आप लोग 12,000 बूट मिला कैसे मिला लोग कोयला का खर्च खाएगा आंसागा बुबा ग्राफांगी भाईती लाख कैसे से खर्च खाएगा आराम तो खर्च खाइले पूरा था बरंच आरोनी मारना तीन भाईगा नहीं और संपूर्ण रंग खर्च खाइले किंतु बीजेपी प्राय 1 कोटी मतो रंग खर्च खाएगा तार परबो 20,000 बुट থেকে 16,000 নকরি পেয়ে নন নকর লেখা 4,000 নককা আগামী বিধানসভা নির্বাচনতে 3,000 নককা ত্রিপুরা মথারিয়া পাওয়া হয়েছে আইকে চিন্তি দিলে হয়েছে তাহলে তাবু একমাত্র এলাকারই লিডার রোমান সারান মুসুগ যারা যারা গরিব বিঘা তমের নক নিলিস খাই চাকরি তো প্রায় বরং সেরো তাওয়ার চাকরি বাকি ওয়ানান কোনো পক্ষে এডিশিও সিনি 8,500 ব্যাকলগ কিন্তু ঋণার পক্ষে কথা নরখানা কোম্পানি মাস্টার প্ল্যানের পক্ষে কাছে 100 জন নি ভাইগুলাই যাব আইলাই ফিজে বিভিন্ন দপ্তর আগামী 2 বছর হচ্ছে 8,500 চাকরি ওর কমপ্লিট খেয়ে রাজ্য সরকার সংখ্যামানি কি প্রাসারনি ব্যাকলগ প্রায় 27,000 থাঙ্কাই খাই আবু তো চিনিয়া পাও ফাইগুলা পুলিশ লাঙ্গার নাই উনোভাবে বেকার ওয়ানানি জাগাও আগে নুকসা গেছে মরণি গ্রাম গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি দাবিও থানসা দংলে আগামী বিধানসভা নির্বাচন আসারাম বাড়ি হাই কেন্দ্র কত নেবার বুসিল বুট আগে লিড খেমানি 15,000 বা 10,000
অন্তত আগুন স্লাইড তেও গোবাং বুট বাই जों লিড খাই ত্রিপুরা রাজ্য 1 নম্বর জায়গা তোমরা আগুন বাই से নকরাই খেয়ে প্লাস অরনি নেতারং আং সারান মুজুবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যদিনকে চিনি আসারাম বাড়ি বনবাজার তে করমলি ছড়া মত 3টা ভিলেজও চিনি লর গোবাং নজরই আনি জানা মতর বাদলা বাড়িও তো ইলেকশন না কোকে অরনা বিজেপি না বিজেপি প্রার্থী সিরিগে তামনি ইলেকশন লে গাই কিন্তু চিংরামো ইলেকশন উল্লা রাজনগর পশ্চিম রাজনগর ইলেকশন উল্লা চিনর যত ভিলেজ কমিটি তমানি বিসিংহ আসারাম বাড়ি বনবাজার এবং করমলি ছড়া মত 3টা জায়গা নজর নারগান প্রফেশন ইউটিউব সাও আরো সিনি বিজেপি র তেজরেন গিসাং দুলঙ্গার গানারো কুম গরম রকম আবনবো এই প্রাসারক থামথাকলাই যদি जों बर मिनि कक साइमाखाय आरो जोङो जिदिनानि पक्षेबो दंमोन आरो कक गोबांला तावाना दिनाव तिनि जे बुथ कमिटि खालायगा ओ बुथ कमिटि खोनानि सिनिनो नरक सामुं चेनसिरि ओइ आमथि गरम बुजोगि तुना चेष्टाखि বিজেপি সিপিএম খাই সমইল সতা খাই সরি যদি সুস্থ গায় আনতে গিজা কক সাংমা একদম কক সাওয়ে আনি যেন মজা সাজা জ্ঞান তো দয়ানন্দবে আলোচনাঙ্গ 1-to-1 আলোচনা খায় বাহিকলাই আসারাম বাড়ি এবং খোয়াইনি বিভিন্ন সিট জিরিলাই তুমনাবা আলোচনা খাইকা দয়ানন্দাঙ্গাই একমত আন্নর সাও এবং ফুললি কর্পোরেট খাই কাম খাই এলাকাও যেন একটা ভোট চিনি নষ্ট মিয়াতেই দয়ানন্দবাই বেশ মত বিনিময় খাইতে বিনিময় অভিজ্ঞতা দंगाইতে আমি দয়ানো শাখা এই আসুবিধা দंसिनि যে কোনো জায়গা মিটিং হয়ে থাকলি এবং নিনি ওয়ান সুপারি 2-1টা কর্ম কামকাই সাদি কোনো বাদ বিভাগ কোনো প্রশ্ন করি যতন থামসা একমাত্র সিট যদি জিরি তুই মাকাই চিনি মাথায় সত্যি जोंहा বরং বিসিংথि बिलाइ দুই মানাই হারি যাও কিন্তু আবো মাইনাই কুইলা जों जिदिना नांगौ जिदिनाखै जों थामसा नांनाय ग्रेगार टिपालेन मानाबन जों थामसा मानो मुसलमानि कक मुसिदों जतन बेलाय बेलाय हामबाया फारै आमरन मथाकारिखौ